Una na si Dudong. Nakurintihan mo daw ang mamang Dudong. Dong, naman. Nakurintihan daw yung mama dong. Oh, Gani, nakurintihan ka ni. Nya dong, kumusta man yung mama dong? Okay raman, pero tuwa pa sa ospital. Awa pa di ka uli. na to niya. Mayo eh. Good morning, class. Good morning, ma'am. Kinsay absent? Way absent? Ma'am, si Inday. Si Inday ra, okay, sige, kay magrupo ta karon. Ma'am, kauban ni Dudong. Ikaw po bitag paghulat ta, excited ka karon, gubagong ka ng liog ni mo ron. Na, tagam. Ikaw po drapit, paghilom. Sorry, ma'am. Gusto po karon. Arapito, pikot. Sige, che. Ma'am. Ako'y leader, ma'am. Oh, og si Dodong. Saman. Kamu duha leader karon. Pila ka grupo day, ma'am? Duha. Ikaw che, duha. og Bitoy kauban mo. Ma'am, kauban na laming pit-pit, ma'am. Bastos mo kay ni si Bitoy, mura ra ba? Dumili po. Ikaw gwapa ka. Kabati ni mo. Hoy, kamo ba? Paghilom mo dili. Paghilom Kamu lagi na mo. lang dili sa tubangan, panghapag kun ta mo Na, chok ma-high karon. blood na si Ma'am Ron. Hoy, Dong. Yes, ma'am. Pit-pit. Ma'am, kauban mi, O, ma'am. kauban mo. Apil din mo kay kauban ning Dodong. Ilom Drapit. na. Napato si Inday, pares ta mong Inday. Kalibukan Dodong. Che, unsa man inyo ha? Kaning sayaw, drama, o Che, sayaw ra to, che. Ula ka pagsulog imo og sayaw. O, kinig yung duwang. maglalis pag yun unsa man gid inyo ha? Drama ra mo, ma'am, oy. Okay. Drama daw Okay, ila inyo dong. dong unsa man inyo Pwede dong. Unsa to apit? Ikaw, bahala dong. Rap ato ha, kabalo ka mo rap. Kabaluman, gamay. Sige, rap ato ha. Ma'am, rap daw mo, ma'am. Sige, rap inyo, Rap ha. mo, ma'am. Okay, gaanta mo 15 minutes para Tuy, alin na, mag-practice. diri, tuy. Dari ra mi, ma'am. O, diri ra mo sa sulod daw, way magawas-gawas. Diri ra sulod mag-practice. Yes, ma'am. Okay, sige, kay mo balik ra ko. Matos ako dito. Tuy, alin na ba? Pagtarong tudluan na, gahe ra ba kay kagulo tudluan? Yes, ma'am. Yes, ma'am ka karon. Kinanglan. Unsa na ako? May drama, che. Kanang napoy halok-halok. Iu, yaks, kaluod. Unsa diya, che? Kana manguyab daw ka sa kuwa dayon. Dayon sugdon ko nimo. Uy, buyog, pagilom ni oy. Kana manguyab daw ka sa kuwa dayon. Dayon unsa man? Wa ka kabalo ba nga naday ko uyab sa lain, ay sa layo, ana ba? O din nasakitan daw kapag ayo. Sakitan kay wani mo sugta, ana. O din pahilak-hilak dayon ka, ana. O sige, ipiko. O sige. O sige. Sige, guna. Che, Uy, unsa man? Kanong diya ka pwede dire? ko manguyab ni mo, che. Sorry, Bitoy. Naana maguguyab. Nanong wa man kagaingon ako sa Ay, una? tungod, di ko gusto nga masakitan ka. Nanindot kay lado. Masakitan. Tagasa dito yung muyab yay. Taga-ipil. O kalayo ato. Oh, okay na nitoy, mga ra nitoy. Sige, okay na. Nanindot kay lado. lado. Unsa tong hirap dong? Mga kaagira na to. Atong kaage. Oh. Okay, class, umana mo practice class. Yes, ma'am. O sige, kay Nandito magsugod ka, na ta practice kinsa daw. una. Ma'am, kaming Bitoy, ma'am. O sige, ali mo diri sa tubangan. Tala, toy. Tala. Okay, che, og Bitoy. Sige na. Magsugod na mi, Sige na, ma'am. go. Hi, che. O unsa man nganong diya ka diri Bitoy? Alam ko gusto miingon nimo ba? Kaning pwede ko manguyab nimo, che. I'm sorry kay Bitoy, say sorry. Wala man kay salan ako, che. Sorry kay tungod kay nana ko uyab. Ha? Anong wala magkagaingon kani adto pa nga nalay kay uyab? Tungod kay dili ko gusto nga masakitan ka. Kay di ka gusto nga masakitan ko. Sakit kay karon, che. Tagasa man na yung uyab. Nagaipil, ha? Kalayo ato niya yung sugot. Ako nga doon, wala ni musot ka. Pwede man yung utog yan. Dili pisi kay lab na nakadili mo ni mo lab. Lab man di ka Bitoy. Lab man tong duha. Pero dili pwede maon sa duha. Di ko kayang pagsabayin kayo. Okay, tama ka. Sige. Okay. Okay, class. Atong palakpakan. Kaya nice kayo. Bitoy daw. Bitoy daw muna po. Wake up every day like hello beautiful. 'Cause this world is so crazy and it can bring you down. You're too short to